What is he to you? What is he to you? وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ Are you out of mind? Are you out of mind? کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ Where are you from? Where are you from? تم کہاں سے ہو؟ Look at me. Look at me. میری طرف دیکھو. Don't argue. Don't argue. بحث مت کرو. Leave me alone. Leave me alone. مجھے اکیلا چھوڑ دو. Did you mind? Did you mind? کیا تمہیں برا لگا؟ What happened? What happened? کیا ہوا؟ Stop talking nonsense. Stop talking nonsense. بیوقوفی کی باتیں بند کرو. Why did you go there? Why did you go there? تم وہاں کیوں گئے تھے؟ It's all my fault. It's all my fault. یہ سب میری غلطی ہے. Console her. Console her. اسے تسلی دو. Take care of yourself. Take care of yourself. اپنا خیال رکھنا. See you later. See you later. پھر ملیں گے. Wait here. یہاں انتظار کرو. Wait here. یہاں انتظار کرو. Are you sure? Are you sure? کیا تمہیں یقین ہے؟ Where does he live? Where does he live? وہ کہاں رہتا ہے؟ How do you know? How do you know? تمہیں کیسے پتا؟ Try to understand. Try to understand. سمجھنے کی کوشش کرو. Where are you accusing me? Where are you accusing me? تم مجھے الزام دے رہے ہو. You are telling a lie. You are telling a lie. تم جھوٹ بول رہے ہو. Do you trust me? Do you trust me? کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ I don't know. I don't know. مجھے معلوم نہیں. I am not scared. I am not scared. میں خوفزدہ نہیں ہوں. What are you hiding? What are you hiding? تم کیا چھپا رہے ہو؟ Listen to me. Listen to me. میری بات سنو. Believe me. Believe me. میرا یقین کرو. I don't care. I don't care. مجھے پرواہ نہیں. Come to the real point. Come to the real point. اصلی بات پر آؤ. How many times I have told you? How many times I have told you? میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے. Are you spying on me? Are you spying on me? تم میری جاسوسی کر رہے ہو. Swear on me. Swear on me. میری قسم کھاؤ. Don't utter even a single word. Don't utter even a single word. ایک لفظ بھی مت بولنا. This mobile belongs to him. This mobile belongs to him. یہ موبائل اس کا ہے. Don't teach your father. Don't teach your father. اپنے باپ کو مت سکھاؤ. I was around. I was around. میں آس پاس ہی تھا. Why don't you eat something? Why don't you eat something? آپ کچھ کھاتے کیوں نہیں؟ Get rid of this. Get rid of this. اس سے چھٹکارا پا لو. Get me there. Get me there. مجھے وہاں پہنچا دو. I am hard of hearing. I am hard of hearing. مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. Speak up. Speak up. تھوڑا اونچا بولو. You are crossed. You crossed all the limits. You crossed all the limits. تم نے ساری حدیں پار کر دیں. Pretty please. Pretty please. مان جاؤ نا. Sounds great. Sounds great. اچھا لگا. I have to go. I have to go. مجھے جانا ہوگا. I am getting late. I am getting late. مجھے دیر ہو رہی ہے. Don't pretend. Don't pretend. دکھاوا مت کرو. If you ask me. If you ask me.
مجھ سے پوچھو تو. لک ایٹ ہیئر. لک ایٹ ہیئر. اس کی طرف دیکھو. اینی تھنگ ایلس. اینی تھنگ ایلس. اور کچھ. آئی ایم جسٹ کمنگ. آئی ایم جسٹ کمنگ. میں بس آ رہا ہوں. ناٹ ایٹ آل. ناٹ ایٹ آل. ہرگز نہیں. برنگ ہم ان. برنگ ہم ان. اسے اندر لاؤ. واٹ نیکسٹ. واٹ نیکسٹ. آگے کیا. واٹ ناؤ. واٹ ناؤ. اب کیا. ریکٹیفائی اٹ. ریکٹیفائی اٹ. اسے صحیح کرو. آئی ایم ڈن. آئی ایم ڈن. میں نے کر لیا. اٹس ٹو لیٹ. اٹس ٹو لیٹ. بہت دیر ہو چکی ہے. سی ہم آف. سی ہم آف. اسے الوداع کرو. ڈونٹ ونک. ڈونٹ ونک. آنکھ مت مارو. کیپ ان ٹچ. کیپ ان ٹچ. رابطے میں رہنا. ڈونٹ میس وتھ می. ڈونٹ میس وتھ می. میرے ساتھ پنگا مت لو. ہیو فن. ہیو فن. مزے کرو. آفٹر یو. آفٹر یو. آپ کے بعد. ہاؤ مینی. ہاؤ مینی. کتنے. ہاؤ مچ. ہاؤ مچ. کتنا. پلیز بی سیٹڈ. پلیز بی سیٹڈ. پلیز بیٹھ جائیں. ٹائمز اپ. ٹائمز اپ. وقت ختم ہوا. ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو ہارڈ. ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو ہارڈ. اسے دل پر مت لو. واٹس گوئنگ آن. واٹس گوئنگ آن. کیا چل رہا ہے. آئی ایم ہوم. میں گھر پر ہوں. آئی ایم ہوم. میں گھر پر ہوں. آئی ایم لاسٹ. میں کھو گیا ہوں. آئی ایم لاسٹ. میں کھو گیا ہوں. سی یو ٹمارو. سی یو ٹمارو. کل ملتے ہیں. ڈونٹ ابیوز ہم. ڈونٹ ابیوز ہم. اسے گالی مت دو. ڈراپ می ہوم. ڈراپ می ہوم. مجھے گھر چھوڑ دو. ڈونٹ میک ایکسکیوز. ڈونٹ میک ایکسکیوز. بہانے مت بناؤ. آئی سی. میں سمجھ گیا. یوز یور برین. اپنے دماغ کا استعمال کرو. یوز یور برین. اپنے دماغ کا استعمال کریں. آئی ایم ایگزاسٹڈ. آئی ایم ایگزاسٹڈ. میں تھک گیا ہوں. ہز کمپلیگن از وٹش. ہز کمپلیگن از وٹش. اس کا رنگ گندمی ہے. ڈونٹ ہیسیٹیٹ. ڈونٹ ہیسیٹیٹ. ہچکچاؤ مت. آئی ایم پراؤڈ آف یو. مجھے آپ پر فخر ہے. ڈونٹ بی اسکیئرڈ. ڈرو مت. آئی ایم گلیڈ ٹو میٹ یو. مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی. آئی ایم گلیڈ ٹو میٹ یو. مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی. اٹس لائکلی ٹو رین. اٹس لائکلی ٹو رین. بارش ہونے کا امکان ہے. لانگ ٹائم نو سی. لانگ ٹائم نو سی. بہت دن سے دیکھا نہیں. پلیز موو اے سائڈ. پلیز موو اے سائڈ. ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ. نیور مائنڈ. نیور مائنڈ. کوئی بات نہیں. اٹس می. میں ہوں. ہوز دیئر. ہوز دیئر. وہاں کون ہے. وڈ یو لائک سم ٹی. وڈ یو لائک سم ٹی. کیا آپ چائے لیں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایسا نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایسا نہیں ہے. واٹ اے بوتھر. واٹ اے بوتھر. کیا مصیبت ہے. ٹچ وڈ. ٹچ وڈ. کہیں نظر نہ لگ جائے. ہو کیئرس. ہو کیئرس. کسے پرواہ ہے. ایز یو وش. ایز یو وش. جیسے آپ کی مرضی. ہو نوز. ہو نوز. کون جانے. یو کین گو. یو کین گو. تم جا سکتے ہو. شیم آن یو. شرم کرو. ڈونٹ ٹاک نان سینس. ڈونٹ ٹاک نان سینس. فضول بات مت کرو. آئی نیڈ یو. مجھے تمہاری ضرورت ہے. واٹ کین آئی ڈو. واٹ کین آئی ڈو. میں کیا کر سکتا ہوں. آئی ول ہیو ٹو تھنک. آئی ول ہیو ٹو تھنک. مجھے سوچنا پڑے گا. آئی ہیو گوٹ نتھنگ. آئی ہیو گوٹ نتھنگ. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سوئچ آن دی لائٹ. سوئچ آن دی لائٹ. لائٹ چلاؤ. واٹس فار بریک فاسٹ. واٹس فار بریک فاسٹ. ناشتے میں کیا ہے. ٹیل می. مجھے بتائیں. ڈونٹ بی اینگری. غصہ نہیں کریں.
डोंट बी एंग्री, गुस्सा नहीं करें। यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन, आप गलती कर रहे हैं। प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल, आराम से बैठिए। इट्स संडे टुडे, आज इतवार है। इट्स संडे टुडे, आज इतवार है। व्हाट्स डे टुडे, व्हाट्स डे टुडे, आज कौन सा दिन है। व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, टाइम क्या हुआ है। हेयर इट इज़, हेयर इट इज़, ये लीजिए। वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार करें। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। बी रेडी, बी रेडी, तैयार रहें। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। दिस इज़ योर जॉब, दिस इज़ योर जॉब, ये तुम्हारा काम है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। हैव यू एवर बीन टू लाहौर, हैव यू एवर बीन टू लाहौर, क्या कभी लाहौर जाना हुआ है। ही इज़ फ्यूरियस विथ मी, ही इज़ फ्यूरियस विथ मी, वो मुझसे सख्त नाराज़ है। बी पेशेंट, बी पेशेंट, सब्र से काम लो। हैव यू एवर हेयर अबाउट इट, हैव यू एवर हेयर अबाउट इट, कभी सुना है इस बारे में। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेट इट बी, जाने दो। वेयर वर वी, वेयर वर वी, हम कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, कहाँ रह गए थे आप। आई नेवर हेयर डैट, आई नेवर हेयर डैट, मैंने कभी नहीं सुना। वट डू यू मीन, वट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका। थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर बोलो।